So, good evening, all. So, today we will again resume our discussion on probability, and let's try to refresh some of the concepts which already we have discussed, right? Like, for example, when we say, okay, let me write it 1 second. When we say probability, is it visible, madam? Yes, sir. Clearly visible. Okay, thank you, madam. So, is it a probability means whether it is a measure of chance or randomness? Because when we toss a coin, we expect a head to come up as likely as tail, right? Suppose when you are tossing a coin, right? So you know that either you will get head or you will get tail, right? So is it a measure of chance or it is a measure of randomness? Bhakti madam? It is a measure of chance. Chance randomness both are same thing, na? Okay. It is not a certainty. There is no certainty. There is chance factor or randomness. Okay. Suppose let's say that if we will toss a coin twice, okay. Yeah. So whether it will it will not produce always that whether we will get one head and one tail, okay. Okay. Not 10 tosses uh, will give us 5 head and 5 tail, right? Is it certain? Means suppose if when you are doing, let's say that how many you are tossing the coin 2 times, right? Whether is there any chance that all the time when you are going to toss the coin, whether you are going to get head once and second time you are going to get tail? Is it certain? No. No, not certain. Yeah. Similarly, if you are going to do the toss 10 times also, when there is no certainty that each time you will get 5 head and 5 tail, right? Yeah. So, we say that the probability of getting head is exactly half and probability of getting tail is half, right? So, because when we try to, just I will give a quick review and then I will straight away go to the numerical. So, when we try to define probability, we start with the concept of statistical experiment, right? Statistical experiment, correct? So basically, statistical, what is a statistical experiment, madam? An experiment whose outcome are not certain. Yes, you are correct. An experiment where the outcome is uncertain. An experiment where outcome is uncertain. Madhusudana is there? No, she has not yet joined perhaps. Okay, no problem, ma'am. So, for example, let me see whether I have started the. Okay, it is recording. So, next is when we say because already we know that a statistical experiment is an experiment where the outcome is uncertain. Suppose when we toss a coin, it is a statistical experiment also, right? Because in tossing, we are not sure whether we will get a head or tail, right?
So if a coin is tossed once, so there are two possible outcomes, as I have already told you. Either you will get either head or tail. Similarly, when we throw a die, there are 6 possible outcomes, right? So outcomes are also called as elementary events. Outcomes are called as elementary events. Elementary events, right? So obviously outcomes are said to be equally likely if each outcome has equal chance, and outcome is said to be random if it is equally likely. Is it correct, madam? Means we say outcome can be equal likely, means you can divide the outcome into 2 types, right? Yes. Equally likely and random, right? Is there any difference? When we will say outcome is equal likely and when we will say outcome is random, or is there any relation between them? They are related. When something is random means I do not know it will occur or not. There's a Huh. possibility of occurrence, but I don't know whether it will occur or not. But Okay. equally likely means all are equal chance of being selected, right? So suppose some has chance like 2 factor, 2 elements H and T. H has probability of being occur may be suppose 2 by 3, and T has the probability of being occurred is 1 by 3. If such type of case like when the coin is heavier in one side, in that condition outcome may not be equally likely. But I think it may be random also. I do not know which one will occur. Okay. I am also a bit Usually, confused here. yeah. No, madam. I think I have like whatever I was trying to convey here. It was like just that outcome are usually it is said to be equal likely if each outcome has equal chance of happening. Okay. Right. Like for example, when we toss a coin, we know that there is a 50% chance of getting a head and 50% chance of getting a tail. Correct? Yes. So, uh, but an outcome is said to be random if it is equally likely. Is it correct? Means, is it clear, madam? Means Yes, sir. randomness comes when we know that any possibility is there, right? Suppose for example, what is the chance that I will clear the UGC net? There are 2 possibilities. Either I will clear or I will not clear, right? Okay. So there is both equal likely possibilities there, right? So the moment I have 2 possibilities, then I have randomness. Okay? So if my statement is that it is probably I will clear UGC net. I have a chance at 90%. I think I will clear the exam. Still it So is in this random. condition, Stage. but it is not equally likely, perhaps. Mm, okay, that I will come to that. What you are trying to ask. Suppose, for example, when we toss a coin, right? Whether it is a unbiased coin, means Yes. whether the coin is homogeneous, symmetrically made, means both the sides are balanced. We don't know, right? So that it is not biased for showing either head or tail, right? Right. So the outcome of a throw would very much depend on the way it is thrown, Yes. and that may destroy the randomness of the experiment, right? Nice. If a coin is biased coin, definitely randomness will not be there, right? Nice. So in order that the outcome to be equally likely, we must stipulate that not only the coin should be perfect, but the throw should be done in a perfectly symmetrical way. In that case only, we will say that it is random. Suppose when we are saying there is not equal likely. Suppose for example we say that it is not perfectly balanced both the way.
Okay, so then there is not, we cannot say that definition is correct. Means in equal likely, we cannot say that outcomes are equal likely. Okay, madam? Means little Yes, sir. Yes, sir. like maybe little deviations are there. So, but right now let us settle at this definition. Okay. So, what are the other things? Even if I am not also very much comfortable with defining randomness of an outcome where there are equal likely chances. So, I have to maybe go through again. But as per my understanding goes, so randomness will happen when there is a unbiasedness is there, okay, of the events. Basically, when I am trying to conduct any experiment, if I am unbiased, then randomness will be there. Suppose, like for example, what will be the stock price tomorrow? Any stock which you are holding. So it is a random, right? It's not certain. It means basically when we analyze in cash flow are two types, deterministic and random, right? So it's a random cash flow, basically, stock return. Isn't it, madam? Yes, sir. Okay. So let's, so already we know like what is sample space, so I will not discuss all this. So let us try to do one example. So I hope this is clear, right? Means this is visible, isn't it? Okay. So if a coin is tossed, madam, is it visible? Yes, sir. Visible. If a coin is tossed twice, find the probability of the events. Let us do it clear. Means although it is not that difficult, but let us do. Suppose we are saying T is our toss, right? So what you are trying to find out? Find the probability of the events. First is T occurring first. Second, T occurring. Third, only T occurring. So what is T over here, madam? T is basically tail, right? Yes, sir. T is tail. Tail. Head is H. H. T is tail. Okay. Yes. This is head. So usually the sample space when you toss a coin only once, so usually it will be head and tail, like it is like this. If you toss a coin twice, then it will be like HT, TT, HH, then TH. Okay. So now when I say T occurring first, right, it means I am looking for the event T occurring first, means we obtain two possible outcomes, right, where our T occurring first means it is the subset basically shows TT and TH, right?
Is it clear, madam? Yes, sir. So you can write means the definition is like of, let's say that if we are defining S to be a non-empty finite sample space, non-empty finite sample space and E be an event, okay, such that is a subset of S, then we can define the probability of A, then we can define the probability of E as E upon S, the number of favorable cases divided by the number of all possible outcomes, right? Is it clear, madam? Yes, sir, clear. So what is the probability of T occurring first? Suppose let's say that I will say that this is probability of E1, this is probability of E2, and this is probability of E3. So let us try to get the answer. What is the probability of E1 first? How we will find out? Let's define what is the number of favorable cases, that is E1, divided by the number of all possible outcomes, that is S. S we'll say Ajay. Yes, sir. So what is the number of favorable cases over here? E1. E1. E1 is already I told you, right? Number of T occurring first. T occurring first is TT, TH, right? Isn't it? There are two possible, means the subset will be this, right? Isn't it? Means tail, head. अच्छा कौन बुझी पाला ना बुझी पाला नहीं? Sir, actually, I'm not getting properly what is actually is. भक्ति मैडम Yes, sir. अजय सर बुझी पाले नहीं कौन टिके तांको हेल्प करिवे की? हाँ सर, हाँ सर, देखो हमको दीटा कॉइन टॉस करते साइमल्टेनियसली, तो से कहते फास्ट टी अकर करिवो, जदि फास्ट टी अकर करे तो सेकंड रे कोन अकर करि पारे, इधर टी और एच हे पारे, तो फास्ट पोजीशन होची थरे अकर करिवो एक, सेकंड पोजीशन के दिथर हे परिवो, तो 1 into 2 equal to 2, there is no counting principle. First place can be filled by only T, second place can be filled by either T or H, तो 1 into 2 equal to 2, एठी सर लिखि भी देचंती A So equal to favorable T cases हमरा दीटा हबो ना मैडम? कहले सर Favorable cases 2 हबो की कहूची? हाँ, टू फेवरेबल केस है हाँ, T definitely. TS होती फेवरेबल केस. डेफिनेटली ठीक है. टोटल सैंपल 84 ना, नहीं कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, राइट? नहीं मैडम? Yes, sir. तो बेसिकली तमे फास्ट डिफाइन करो एटा को सॉल्यूशन करिया पूर्वरु व्हाट इज E1. E1 होचे हमर कोन कोन हबो सैंपल, तो आमे जानि चंती सैंपल ऑलरेडी मु लिखि देछि HT, TT, HH एंड TH. E1 होचे हमर ऑलरेडी लिखिछि TT एंड TH. ओके अजय
ବୁଝିପାରିଲ? Yes, sir. E2 ହଉଛି ଆମର HT TT TH है ना? तापर E3 ହଉଛି ଆମର କାରଣ E3 କହୁଛି ସେ probability of E3 ହଉଛି only T occurring, right? So it will be TT only, tell. Okay, clear? Yes, sir. E2 E3 clear? মানে E1 হচ্ছে T occurring first. Okay, then second হচ্ছে T occurring. T occurring means there is a possibility HT TT TH, and E3 হচ্ছে only T occurring, that is TT. Yes, sir. Now it is clear. Okay, very good. Now let us try to do the find out what is the probability of E2. So it is E2 upon S. S, that is That is 3/4. 3/4. Very good. Similarly, what is probability of E3? That is E3 upon S, that is 1/4. Isn't it? Only T occurring? Yes or no? Yes, sir. So we have tried to understand, means already we know how to calculate sample space. Already we have defined how to calculate the probability of an event, right? Next we will go to the next phase, right? So what is the definition is, let S be a non-empty finite sample space. Finite sample space, and if E is an event in S, then probability of E will be greater than equal to 0, less than equal to 1. It means maximum value will be 1. Probability of E will be 1. Second, probability of sample space will be always equal to 1, right? This is null, basically 0. Then third property, basically the failure of an event E in S is given by probability P not E, that is probability of E prime, that is 1 minus probability of E, right? So we say an event is certain if probability of, when we will say an event is certain,
event is certain if probability of E is equal to 1. And when we say event is impossible, if probability of E will be equal to 0. Okay. So the second part, basically double I. So of the theorem 1, what is saying that sample space is always a certain event and the empty set is always an impossible event. Clear? Ajay, clear hela? It is a Yes, sir. certain event and empty set is an impossible event. Okay? ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମ୍ପ୍ଟି ସେଟ୍ ରହିଲା ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର 0 ବାଇ ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ କ'ଣ ହବ 0 ହବ ନା ନାଇଁ କି ସୋ now let's try to apply this theorem रे किसी प्रॉब्लम रहिला अजय No, sir, it is clear. ओके एबे हमें गोटे करवा यार प्रैक्टिस करवा संगीता इज इट क्लियर Yes, sir. ओके वेरी गुड एक्सीलेंट आई विल नाउ आस्क ऑल ऑफ यू इज इट संगीता विजिबल फर्स्ट ऑफ ऑल Yes, sir. ओके वेरी गुड सो भक्ति मैडम एटा बेटर देखा होची ना एई जो बोर्ड टा हाँ सर एटा किते बेटर अछि हाँ एटा लेखिया को भलो माने लागुची जेमिति बोर्ड भलिया लिखले पड़ी if a coin is thrown thrice so now I'll ask you all of you one question if a coin is thrown thrice you have to determine first the sample space and its cardinality basically so what will be the sample space here Ajay Sir, 9. are you writing or you are just telling Writing, sir. I am writing. okay you have not completed right Sir. Chinmay what is the sample space Sir, 4. madam Bhakti madam what is the sample space will be 8 okay Sir, twice, sir. thrice a coin is thrown thrice Or twice. it means you are not attentive madam Nine, sir, twice ଲେଖିଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି twice ହେଲେ 8 sir yes ତାହେଲେ କେମିତି h h h h h t ଏମିତି ହବ h t t then t triple t then double t h then t h h then h t h then t h t and cardinality means cardinality basically we say it is 2 to the power q that is 8 means
1 2 3 4 5 6 7 8 अजय बुझिला एबे yes sir ମୁଁ 2 3 to the power 2 କରିଥିଲି तमर सादा आडे सिली मिस्टेक ही जाउछि तमे जानिछ जोटा भूल कर देकी आछो सेते में बी केयरफुल ओके ऑलवेज बी केयरफुल okay sir ओके संगीता इज इट क्लियर Yes, sir. okay the next question is what is the probability of getting all three head probability of getting all three heads 1/8, sir. okay who told this answer Sangeeta told Chinmay. okay Chinmay okay very good thanks triple H then probability of E will be E upon S that is 1/8 okay next question Sangeeta what is the probability of getting exactly two heads exactly two heads फर्स्ट टाइम देखिबा एक्जाक्टली टू हेड्स इवेंट केमिति लिखिबा E1 एटा को दबा राइट संगीता अच्छा तमे लाइन ले Oh, sir. so what is the probability of getting exactly two heads 3/8, sir. huh? 3/8. Okay, very good, excellent. So you have to write like this: HHT, then THH, then HTH. Okay. So probability of E1 will be, you can write like this: E1 upon S, or it is 3C2 upon 8. Madam, भक्ति मैडम मु कौन पे 3C2 लिखिली 3C2 कौन पे लिखिली एठी E1 equal to 3C2. Let me. I have three head. I have to take three places are there. Two places are filled by head. अच्छा हाँ So it's ठीक तीनटा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमरो 1 2 3 नहीं कि किंतु हमको दरकार अछि जे दुईटा हेड हमको नबाको अछि बुझि पारला कोन पे 3C2 लिखा हला अजय yes sir आमे एमिति लिखि परिबा 3C2 upon 8 नहीं कि 3C2 हाँ yes sir मैडम किसी ऐड करिया पे चाहिए किठी ये तो ठीक है ये तो मेन होती 3C2 explanation टा three places replace with any two place can be filled by H because I have to take 2H exactly 2H so 3C2 this is the actual formula. okay okay well. The next one is probability of not getting two heads and one tail. Probability of not getting two heads and one tail. Probability of not getting two heads and one tail. आमे एटी थियोरम जो लिखी दिले
थ्योरम एठी अप्लाई करि परिबा Yes, sir. E प्राइम जोटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E. हाँ sir. ओके भक्ति मैडम सर एठी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्राइम बाहर करिया बेसिकली यस सर तो ओके this will be 1 minus probability of E. हाँ E हमें केते बाहर करथिले 3/8, sir. 3/8. So 5/8. Okay, very good. Ajay, excellent. 5/8. Okay. Next, आमे जीवा मैडम आपणकर एमिति देखौनी ना मु जेमिति करूची एमिति जो ना एटा तो सेक्शन 1 2 3 एमती नथिला नहीं एमिति देखैबो माने मु जदी माने करिवि देखंतु प्रोबेबिलिटी अंडर इच सेक्शन मारा ही चलची तो देखिया पे इजी मु आपनको देखिबि आपनको खाली काली मो सिस्टम जानती भी टिके सहित देखि देबे आगे आगे नेक्स्ट हमरो डी गला ई होची probability of getting at least 2 heads. Probability of getting at least 2 heads. At least 2 heads. E. So basically here the number of element in the event E2 we will say E2 is this is basically getting at least 2 head is basically E2. So first you have to find out the element of E2, right? So at least 2 head. Bhakti madam? 8 equal to 1/2. हाँ 1/2 हवा सो आमे एटा को एमिति लिखि परिबा 3C2 plus 3C3 so that is 3 plus 1 equal to 4 so probability of E2 equals to 4/8 that is half नहीं मैडम ठीक अच्छे यस सर हम पे बेस्ट सब फॉर्मूला को यूज करबा कारण सैंपल स्पेस ए छोट बोली हमें देखि काउंट करी कर देबा बड़ सैंपल स्पेस हेले तो गोटे ऑप्शन रहबो फॉर्मूला तो बेटर हमें पे फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करबा माने ए जो सेंस रे करछन त हाँ एमती आप करते एमती करवाटा सब भल आम तो खाली सैंपल स्पेस लेखिकी करदेले छोट सैंपल स्पेस आम लेखिकी गणिकी करदेबा एत पॉसिबल केस एटा टोटल केस किंतु बड़ सैंपल होते तो से जो आप जो मेथड एबे करछन एई मेथड सब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करबा भल कथा तमे चिन्मय एई मेथड रे करथलो ना सर आ ताले कोन लाभ होला सैंपल स्पेस देखि 3C2 कोन बुझी पारलनी कि भक्ति मैडम टे कहि देबे कि 3C2 कोन 3C2 होची मापा तीनटा कॉइन पड़ी तीनटा कॉइन मते ये को आनिबा कोची कोन हेड ही आनिबा कोची तो तीनटा हेड आसीबो 3 प्लेस अछि तीनटा जगह हेड आसीबो तो 3C3 हबो बुझि पाले ना तीनटा प्लेस को एकबे चूज करबी मो पाले सब तीनटा जो प्लेस प्लेस करे जो हेड पकोचंदी मु कहूची हां तो मु कोन करबी तीनटा प्लेस रु तीनटा जगह प्लेस चूज करले जाय कि सबुठी मोर हेड आसीबो तीनटा जगह रे हेड आसीबो यदि मते दीटा जगह हेड अछि तो तीनटा प्लेस रु एनी टू प्लेस चूज कर देबी जोटु हेड पके देबी जो फर्स्ट टाको मु 3 शिफ्ट नेली जेटा कोन तीनटा जगह हेड दरकार प्लेस अछि तीनटा जेते हम कोंती n मेंबर अछंती n मेंबर को 10 टा मेंबर अछंती 10 नंबर मेंबर बोला गोटे टीम बनैली 10C 10 हुए सेम जेटा 3C3 आउ
ବୁଝିପାରିଲ ତ? କିଛି ଆଇଡିଆ ହେଲା ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ଏଥିରୁ? ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଟିକେ ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ C2 ଆଉ 3C3 ଟା ଆଉ ଟିକେ ଦିଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କହି ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଜଣା ପଡିଯିବ। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ ଲେଖିବି କି ଆପଣ ତାପରେ କହିବେ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଲେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ ଆମର ଏମିତି ଥିଲା ନା, ଟ୍ରିପଲ ଏଚ୍ ତାପରେ ଡବଲ ଏଚ୍ ଟି ଥିଲା, ପୁରାଟା ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ ଆगे ଲେଖି ଦଉଛି, ତାପରେ ଏଇ पर्टिकुलर केस को आमे आसीबा। टी 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 एच टी एच 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 टी एच ताପରେ टी एच टी। ओके मैडम 3C2 ଏଠି ଆସିବା ଏବେ। ନାଇଁ ସାର୍ ହଁ 3/2 ଏଟା କହୁଛି ମୋ ପାଖେ 3ଟା କଏନ୍ ଅଛି, 3ଟା କଏନ୍ ରୁ 2ଟା କଏନ୍ ମତେ ହେଡ୍ ଦରକାର, ତ 3ଟା କଏନ୍ ଏନି 2 କଏନ୍ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିବି ଯୋଉଥିରେ ମୋର ହେଡ୍ ଆସିବ। out of 3 I have to choose 2, that's why 3C2। ଏଇ 3C2 ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିମିଲାରଲି C3 କଣ କହୁଛି, 3ଟା କଏନ୍ ଅଛି, ମତେ 3ଟା ହିଁ କଏନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବି ଯୋଉଥିରେ ମତେ ହେଡ୍ ଆଣିବାକୁ ଅଛି, ତ ଅଛି ମୋ ପାଖେ 3, 3 ରୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ 3 ରୁ ମତେ 3 ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ଗୁଡାକ ହିଁ ମତେ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତ 3C3 3ଟା କଏନ୍ ମୋ ଏଟା ପାଖରେ ହଉଛି ଅଛି, ମ୍ୟାମ୍ ଆଉଟ୍ 3ଟା ଅଫ କଏନ୍ ଥ୍ରୀ। ରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନେଇବି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 3C2 ହଉଛି 3ଟା କଏନ୍ ଅଛି, ଏନି 2 କଏନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବି ଯୋଉଥିରେ ମତେ ହେଡ୍ ଆସିବ, ତ 3C2 ହେଇଗଲା। ତ ମତେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ କଣ କହୁଛି, ମତେ ସବୁ 3ଟା ଯାକରେ ହେଡ୍ ଦରକାର, 3ଟା କଏନ୍ ଅଛି, ମତେ ସେଥିରୁ 3ଟା କଏନ୍ ଏନି 3ଟା କଏନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବି ଯୋଉଥିରେ ହେଡ୍ ଆସିବ, 3ଟା କଏନ୍ ଅଛି ମୁଁ 3ଟା ଯାକ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବି, ତ 3C3 ଆଉଟ୍ ଅଫ 3 ମତେ 3 ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ଅଛି, ଏଇଟା 3C3 ସେଇ ଯୋଗୁ ହବ। ଏଇ 3C3 କିଛି ଆଇଡିଆ ହେଲା? ହଁ ମ୍ୟାମ୍ 3ଟା ହେଡ୍ ମାନେ 3ଟା ପ୍ଲେସ୍ ରୁ ଆମେ 3ଟା କଏନ୍ ଅଛି, ତିନିଟିକିଆ ହଁ 3ଟା କଏନ୍ ମୁଁ ଥ୍ରୋ କରୁଛି ହେଲା, ତ ସେଥିରୁ ମତେ 3ଟା କଏନ୍ କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଥିରେ କି ମୋର ହେଡ୍ ଆସିବ। 3ଟା କଏନ୍ ଅଛି, ତ 3ଟା ଚୁଜ୍ କରିବି କେତେ ୱେରେ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ଆମର କମ୍ବିନେସନ କରୁଛି, 3ଟା ଅଛି ତାକୁ n ଅଛି, n ଟା ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, NCN ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ 1 ହୁଏ। କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ମାନଙ୍କ କଏନ୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା କଏନ୍ କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ଅଛି ସାଇମultaneously, ତ ଆପଣ କେତେଟା ୱେରେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ? ସବୁ ଗୁଡାକ ଉଠେଇଲେ ହିଁ 3ଟା କଏନ୍ ହବ ହଁ ନାଇଁ କି? ତ ହଁ 3ଟା ମ୍ୟାମ୍ କଏନ୍ ଅଛି, 3ଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆଇଡିଆ ଆଉ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆଇଡିଆ କରିପାରୁନି ସାର୍। क्लियर है कि नहीं अजय? सर बेसिकली C स्टैंड फॉर कॉइन्स मींस माने जदी आमे तीनटा केसेस तीनटा कॉइन थ्रो करूछु सेही भितरु मते दीटार हेड दरकार अछि, दैट्स व्हाई 3C2 माने Is for combination, na sir, not coin. For combination, not coin. Yes. हाँ 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 सर ठीक अछि, बट मु कहूची कि जदी मते तीनटा कॉइन रु दीटा कॉइन रो हेड दरकार अछि तो सेति पई म C2 लिखिली, आ जदी मैं तीनटा जगह Yes, कॉइन रो हेड दरकार अछि ताले मैं 3C3 लिखिबी। exactly. आज्ञा ओके हाँ 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 देख तुमको मु यार फॉर्मूला जतरे पढ़ई थी कॉम्बिनेशन ले लिखी थी ना, NCR फॉर्मूला कौन लिखी थी, N फैक्टोरियल अपन डिवाइडेड R फैक्टोरियल इनटू N माइनस R फैक्टोरियल, नहीं कि भक्ति मैडम एटा तो लिखी थी। हाँ फैक्टर n फैक्टोरियल, हाँ सर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल तो इनटू r फैक्टोरियल। आमे जदि जिबा 3C2 ताले एई अनुसार केमती हबो अजय? 3 फैक्टोरियल सर 3 3 फैक्टोरियल हाँ अपन 2 फैक्टोरियल हाँ इनटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 केते 1 1 1 फैक्टोरियल राइट। यस तो केते हो एटा ताले केमती करिवे एटा 3 2 into 1 नहीं कि एटा कटि गले ना 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी अछि ना एठी कटि गले राइट, तो 3 हैला ना नहीं यस सेति में डायरेक्ट लिखा है ना। मैडम कोन कहले जे हमको परीक्षा रे जदि बड़ बड़ सैंपल स्पेस आसीथिबो ना तो एई मेथड रे बेसी जल्दी हबो, तमे जदि एई मेथड रे लंबा मेथड रे करिवो भूल हबे हबार चांस अछि नहीं कि मैडम? हाँ सर
ମୁଁ ତ ଭାବେ ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଟାଇମ ପଳେଇବ। ସାମ୍ପଲ ହଁ ସ୍ପେସ୍ ସବୁ ଗୁଡାକ ମନେ ନ ପଡିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ହଁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିରେ ଏ କମ୍ବିନେସନ ହିଁ ୟୁଜ କରେ ବେସିକାଲି। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଟିକେ ତମର ଯଦି ବା ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ରଥମେ, କିନ୍ତୁ ତମେ କମ୍ଫର୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କମ୍ବିନେସନ ପଢିଲେ ନା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ୟେସ୍ ସାର୍। ସଙ୍ଗୀତା, ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? Yes, sir. ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗିଲେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ବି ମୋ ମତରେ ତମର ହେଇଯିବ ହେଲା। ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବିଲିଟି ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ତାକୁ ଦୂର କରିହବ। ହଁ ତମେ ଗୋଟେ ବହି ଉଠାନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ, ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଚିନ୍ମୟୀ ବୁଝି ପାରୁଛ କି ନାଇଁ ଚିନ୍ମୟୀ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ବଟ୍ ତମେ ତ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଥିଲ ନାଇଁ କି? ହଁ ସାର୍ ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ତମେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଟା ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା ଏଇଟା? ନା ସାର୍ ଫର୍ମୁଲା ଭୁଲି ନଥିଲି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ ରେ କାଢି ଦଉଥିଲୁ ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟୁ ହେଡ୍ ପରା ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟୁ ହେଡ୍। यार मीनिंग टा बुझिबो ना, आटलिस्ट टू हेड माने कौन? ठीक अच्छे, ଆଜ୍ଞା ताहले हम जानले कौन 3C2 प्लस 3C3 है ना, प्लस 3C3, ताहले हमारा 3 प्लस 1 एटी 4 हबो नहीं भक्ति मैडम? यस सर। ईटा अब होची एटलीस्ट टू हेड हमरा केते हबो 4 ही हबो बेसिकली। तो तापरे माने 3C2 प्लस 3C3 तापरे हमें बाहर करिवा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जोटा कि 4/8 जोटा हाफ हबो नहीं कि फाइनल आंसर एटा हाफ। इज इट क्लियर? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। भक्ति मैडम एटा किछ भूल अछि? नो सर ठीक अछि। तापरे हमें जिबा देखिया जदि एटा एटा समस्त बुझी पारले तापरे बाहर करिवा प्रोबेबिलिटी of getting at most sorry एटी टिके ऊपर पड़ेला at most two heads at most okay at most two head माने कौन? either no head or one head or two head at most madam सर at most two head माने कौन? either no head एटमोस्ट माने इधर बिल्कुल नहीं और गोटिए। और दीटा एटमोस्ट माने सेटा मैक्सिमम लिमिट एक अछि। एटमोस्ट टू हेड अछि ना, तो एटमोस्ट 2 माने अच्छा नो तो हेड इधर 0 और 1 और 2। हां ताले एटा हबो 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 नहीं मैडम? यस सर। 1 प्लस 3 प्लस 3 7 आको आउ गोटे वे रे भी सर करी हबो। ताले ठीक अच्छे मु सेटा कहबे आपण या मु सारी दे एटा प्रोबेबिलिटी ऑफ आज्ञा आज्ञा E3 होचे 7/8 एमते बाहल। ओके को माने बुझी पारले को माने बुझी पारले ने एटा देखिबा। हां एबे कोन मैडम आपण को वे रे भाबुछन? एटा तो गोटे अछि आ गोटे मन को एटा गोटे इवेंट होउची ताको ना E3 देले तो आरो जो डैश इवेंट ता कोन हबो? नॉट हैपनिंग एट मोस्ट 3 at not happening at most 2 तो सेटा कोन हबो? 3 कॉइन 3 हेड आसीबा दरकार नहीं सर। probability of E3 will be same as probability 1 minus probability of E3 not। हां E3 not लेखुचे सेट होउची लेखुचे जोटी लेखुचे तीनटा आसीबो। E3 प्राइम आपण कहउछन बेसिकली 1 माइनस इक्वल टू 1 minus probability ऑफ E3 राइट। नहीं probability of E3 टाइम केमति एटा को E3 कहउछदी E3 ता माने एथरो कहबा probability of E3 equal to 1 minus probability E3 not। अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक हाँ ठीक अच्छे एटा को जदि मैं एपटू नेली ताले एपटू धरी एली तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विल बी
1 minus probability of sorry E3 prime basically. ଏବେ E3 ପ୍ରାଇମ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ କହିଲେ କଣ ଆଟମୋଷ୍ଟ 2 ମାନେ ନଟ୍ ଆଟମୋଷ୍ଟ 2 ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 3 ହେଇପାରିବ हाँ 3 है परिव yes 3 है परिव yes ତ probability of getting 3 head हाँ ହଉଛି 1/8 हाँ 1/8 ऑलरेडी हम कैलकुलेट करथिले बोधे हाँ हाँ एटलीस्ट 3 हेड हम ऑलरेडी 1 minus 1/8 equal to 7/8 अच्छा एटा तो जल्दी हला ताले ନା କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଟମୋଷ୍ଟ 10 କହିଥିବ ଆମେ 0 1 2 3 4 5 10 କାଲକୁଲେଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା 1 ମାଇନସ୍ ନଟ୍ ଆଟମୋଷ୍ଟ 10 କରିଦେବା ସୁବିଧା ହବ ତିନିଟା ଅଛି ବୋଲି ଇଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଲକୁଲେଟ ନା ବଢିया जिनसटा कहले जेटा एटा हम कैलकुलेट करथिला ना ट्रिपल एच जोटा आज्ञा आज्ञा 1 by head जोटा 1/8 जोटा बाहर करथिले तो आपण कहउछन जे 1 minus 1/8 1/8 तो एटा 7/8 एटा बढ़िया हला अच्छा बुझी पालो तो अजय मैडम जो लॉजिक टा कहले आज्ञा आज्ञा सर ओके संगीता इज इट क्लियर Yes, sir. अच्छा हमरा यूजीसी नेट रे ए लेवल ले क्वेश्चन आसुछ ना एटा इजी क्वेश्चन एटा सब ना सर ଏଇ ଲେଭେଲ ଆସୁଛି संगीता ଟିକେ ଟଫ୍ ଆସୁଛି ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଇଜି ଆସୁନି नहीं आसुनी जे किंतु इजी कले ही तो टफ करि परिबो ना ହଁ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ହାୟର ଲେଭେଲ ବି ଆସୁଛି ସାର୍ हाई लेवल करिबा ना करिबा नहीं बट एवडा तो बहुत बेसिक्स ना एवडा न कले हाई लेवल जीवो केमिति ହଁ ସାର୍ नेक्स्ट टाइम जीवा probability of getting no head probability of getting no head एटा बहुत इजी केता बेटा संगीता कहलो 1/8 ସାର୍ केमिति कहलो आमे से जो 3 जो सी अनुसार एटा केता हो 3c केता हो जो आमे जो या पूर्व जो कॉम्बिनेशन वे रे लिखुतले ना 3c2 3c3 ऐसा ए भड़ा ना एठी हाँ, कोन सर। लिखा कोन लिखवा एटा probability of getting no head in terms of combination हमें कौन लिखवा पचरची मु ହଁ ସାର୍ कौन लिखवा probability of getting one head ଟା ସାର୍ 3c3 ହବ no head ଟା भक्तिवान ना भक्तिवान नहीं चिन्मय all head 3C0 हाँ 3c0 हवा बुझ पाला संगीता ହଁ ସାର୍ 3c0 से पूरा नो हेड लिखुची ହଁ नो हेड माने 0 ना ହୁଁ भक्तिवान yes sir probability correct answer ना probability of getting no head 3c0 ना 1 yes sir ଆଉ यार probability होची 1/8 नहीं की आज्ञा हाँ तो एतरे बुझियारा किसी प्रॉब्लम नहीं ହଁ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି all head ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 3c3 ହେଇଥାନ୍ତା ନା ମ୍ୟାମ୍ yes sir C3 ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ବାଏ ଯୋଉ theorem କହୁଛି NC0 equal to NCN ସେ ଯୋଉ ଏଠି 3C0 1/8 ଆଉଛି 3C3 ବି 1/8 ଆଉଛି ହଁ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ओके ठीक अच्छे एबे नेक्स्ट प्रॉब्लम को जीवा हमें मो बाबूचे ए भरा यूजीसी नेट रे क्वेश्चन मु देखी छी ए बैग कंटेन्स 4 white 6 black and 3 red balls 2 balls
are drawn at random. At random. Then what is the probability? Is it visible, Sangeeta? Yes, sir. What is the probability that one is white and the other one is black? এইগুলা क्वेश्चन आसुची? हाँ सर. Okay. भक्ति मैडम किंतु आमे एटा कॉम्बिनेशन वे रे करिवा एटा बेटर आज्ञा एटा कॉम्बिनेशन नहीं करवा. कले ही हमको जल्दी भी सॉल्यूशन आसीबो. यस सर. आपण बाहर कर देलेनी कि आंसर टा ମୋର ଆନ୍ସର ବୋଧେ ଏମିତି ହବ 4C1 into 6C1 divided by 13C2. हां यस यस थाओ आओ कोन तो ହଁ ସାର୍. मु कहले आओ माने मु कहले आपण कहलेनी आंसर टा तो पूरा माने आपनकर हे गला माने अन्य मानकर कहूची अन्य मानकर हेबनी. ଓ ସରି ସରି ହଉ ସରି. मु कहले आपण माने अन्य माने जो ने करूचंदी से माने जानी गले आंसर टा. हाँ सर, आंसर बाहरी गलानी. अच्छा ओके वेरी गुड. भक्ति मैडम ऑलरेडी आई थिंक हिंट दे देले तो तो आउट ऑफ बेसिकली 13 4 plus 6 10 plus 3 13 balls अच्छी तो दुईटा हमें बॉल वी आर ड्राइंग एट रैंडम तो बेसिकली केते हबो 13 C2 वे रे हमें बाहर करबा राइट. हाँ सर. तो बेसिकली ठीक केते हबो 78 को जदी हमें ए करबा ताले 78 वेज रे हमें बाहर करि परिबा. ताले सैंपल स्पेस हमरा 78 हैला 78 एलिमेंट हैला बेसिकली हैना. तो तापर आउट ऑफ 4 व्हाइट बॉल्स मु केते वे रे बाहर करि परिबी कणा में केते करबा देखो लिखा हिची. What is the probability that one is white and the other one is black? Simple. 4 white ball अच्छी ताले 4C1 है गला नहीं कि आओ एठी 6C1 है गला. सेति पे भक्ति मैडम ए जो मेथड टा कहितले जे इजी मेथड कॉम्बिनेशन यूज करी कि ना. तो हमें एटा भी देखितले जे ऑलरेडी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जेतु दुईटा सो द नंबर ऑफ फेवरेबल केस हम केंद बाहर करबा 4C1 into 6C1 एटा 24 हबो राइट. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमर हबो प्रोबेबिलिटी ऑफ E विल बी 24/78. तो कोई यदि टिके हमर 12/39 2 रे काट दिया नहीं कि 12 into 39 clear. Chinmay you got this? ଆଜ୍ଞା ସାର୍. पाइजे ना पाइना ପାଇଛି ସାର୍. 4 now कटी गले सर. आवरे आवरे कटल के केनते हाँ सर 3 जीवा. अच्छा 3 कटले 4/13. ओके वेरी गुड. तमे आवरे वन स्टेप अहेड. वेरी गुड. नेक्स्ट मोर गोटे डाउट अछि सर. हां एठी जो हमें फार्मूला पकेले 4C1 तो एठी सर हमें मल्टीप्लाई कले तो कोठी ऐड हबो आ कोठी मल्टीप्लाई हबो सर सेटा टिके कह दियंबो. ओके भक्ति मैडम ऐसा हम गोटे काउंटिंग प्रिंसिपल पढ़िले
कि गोटे वर्क कैन बी डन इन n ways, another work can done in m ways. So Hmm. two work are done independently, not dependent on each other. So total number of ways two work can be done simultaneously. ସେଠି Hmm. ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି Hmm. ଆମେ ଦେଖିବେ ଏ କାମ ହବ ଆଣ୍ଡ ଏ କାମ ହବ ତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯଦି କହୁଛି ଏ କାମ ହବ ଅର ଏ କାମ ହବ ତାହେଲେ ଆଡ କରିବେ Hmm. ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ ନେବି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ନେବି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଇଏ କଏନ ଡ୍ର କରୁଛି ଗୋଟେ କଏନ ଡ୍ର କରୁଛି ସେଇ ଇଦର ଗୋଟେ କଏନଟା ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଥିବ ଅର ଗୋଟେ କଏନଟା ହ୍ୱାଇଟ ହେଇଥିବ ସେଠି 4c1 ପ୍ଲସ୍ 6c1 କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ଏଟା ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ 13c1 Hmm. ହେଲା ନା ମ୍ୟାଡମ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉଠି ଆଣ୍ଡ କହୁଛି ମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ଅର କହୁଛି ମାନେ ଆଡ କରିଦେବେ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ Okay. Chinmay, is it clear? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Okay. Thanks. तो आम नेक्स्ट जीवा जल्दी 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 जीवा प्रॉब्लम सॉल्यूशन ले नेक्स्ट आ गोटे प्रॉब्लम करवा तापरे मो तुमको 8टा प्रॉब्लम देवी जोड़ा कि आज सॉल्व करकिना मते होची काली सकाळे देखैबो समस्ते डिपार्टमेंट रे तो if next problem is if two this is W two dice are rolled once. What is the probability? What is the probability of getting a total score of 7? तो मु ऑलरेडी जेहेतु आम जानी मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम केते हबो 2 डाइस हेले 36 36 6 into 6 36 तो ये टोटल 7 को जगह हम मुझे लिखी दे जल्दी आम यहाँ सल्यूशन हो 1 6 2 5 then 3 4 then 4 3 then 5 2 then 6 1 right ताले probability of ये कितना हुआ 6 by 36 very good 6 by 36 that is 1 by 6 ହେଲା तो मु 8टा प्रॉब्लम फर्दर दउची तुमको ये करीबी 8 माने पठे देबी जोड़ा कि तमे करिवो तापरे हमें काले कंपोजिट इवेंट एटा पढ़िबा जेमति कि हमरो साइमल्टेनियस जो इवेंट हुए आ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है तार प्रोबेबिलिटी पढ़िबा तापरे हमें जिबा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फेज वाइज जिबा बुझ परलो कारण एटा सिक्वेंशियली जाइछे बुझ परलो कि नहीं भक्ति मैडम या पर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट को जिबा तापरे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जिबा तापरे इंडिपेंडेंट इवेंट को जिबा नहीं के यस यस सर हेले मत लागुची प्रोग्रेशन टा बुझिबार प्रोग्रेशन टा इजी हबो मु भाबुची आज्ञा आज्ञा नहले आपण सजेशन दे परिबे केमिते हमें जाई परिबा नहीं के नहीं सर एटा आपण भलो सजेशन देछंती एटा ठीक मिले भलोटा कारण हां नेक्स्ट मोर होची कंपोजिट इवेंट को हमें जिबा कंपोजिट इवेंट को जिबा तापरे हमें जिबा तापरे जिबा होची इंडिपेंडेंट बेसिकली हमर काउंटिंग प्रिंसिपल और प्रोबेबिलिटी को हमें अप्लाई करिबा तापरे इंडिपेंडेंट इवेंट को जिबा नहीं 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 तापरे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जिबा
तापरे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तापरे आसीबो होची इंडिपेंडेंट इवेंट आसीबो तापरे इंडिपेंडेंट इवेंट तापरे हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैडम जीवा Yes, sir. एटा सब सरीला परे मुटे जॉइंट प्रोबेबिलिटी को हमें पुणी तापरे कैलकुलेशन करबा जॉइंट प्रोबेबिलिटी केमिति कैलकुलेशन करा जीवो बुझि परछन्ते हेले तापरे हमें इकोनोमेट्रिक्स को हमें टे स्मूथली जाई परिबा बुझि परछन तो एटा को जल्दी हमें सारिया को चेष्टा करिबा जदिबा गोटे 2 दिन डिस्टर्बेंस ही पारे बट लेट अस ट्राई टू ओके आई होप समस्त को बुझा हेथिबो जल्दी